सगळं मस्त बाल गंगाधर टिळक मालगाव म्युन्सिपालिटी ऑफिसात सरकार पावसाळ्यात गोवाच्या पुण्यतिथी सेलिब्रेट करतात. बाल गंगाधर टिळक एक महान व्यक्ती आणि एक देशा खातीर व्यक्तित्व सोसायटी आणि प्रगतीक सत्य कितें तरी जाणून घेवंक सत्य कितें एक देशाक सांगपी एक महान व्यक्ती उपकारी आणि एक भारत देशात नागरिक देशाची एक सत्य पत्रकाराक एक समाजात स्थान दिवपी एक आमचे बाल गंगाधर टिळक. हांव हाजी आयोजन केल्ल्या प्रमाणे धन्यवाद म्हणटा पत्रकाराक सांगता की सत्य बाल गंगाधर टिळकाचे फुडें चलयले सदांच तुमी हाचे ही जी भावना सत्य इवन सोसायटीन जे मात ही सदांच कंटिन्यू आसची. जे बसलेले आसा पळयता चीफ ऑफिसर कोणीय लोक एप्लिकेशन करतात आनी चीफ ऑफिसर डाक सायन मारतकीर तो डाक म्हाका येता सीन म्हणून आनी हांव प्रत्येक डाका भितर 70-80 पेपर असतात आनी तातूंतल्यान जे पेपराचे डाक सायन वाचता आसतना चडश्यो डाक आसतात ते चडश्यो हाणे जागेला दुरीक ते केला हाणे जागेला मातशें तेगेला अजून आनी इम्प्रुवमेंट केला सो एक माझे कंप्लेनीचे मागीर ते कंप्लेन दिली हँडावत आनी मागीर तेजी हियरींग चल्लो आनी ते सगळो पेन आमचे चीफ ऑफिसराच्या माथ्यार येता हियरींग घेवप आनी सेटलमेंट मागीर म्युन्सिपालिटीन करप हो आतांचो काळ जाल्लो कडेन आसा. त्या काळान बाल गंगाधर टिळक हाणें आपल्या पेनान समाजा भितर कशी जागृताय हाडप संदेश देशाचो संदेश लोकां मदीं ब्रिटिशां मदीं बाकीच्या हेर लोकांक कसो दिवप आनी तांकां हांगसरल्यान तशें ना करप त्या टायमार तेणें ताजे शॉर्ट टर्मा भितर केल्लो. ह्या दिसा हांव मडगांव आमचे कावन्सिलाच्या वतीन तांकां आर्गांव वखदां व्यासपीठाचेर म्हजे चीफ नवे निर्वाचीत चीफ ऑफिसर म्हणजे नवे पयलीं जाल्यार 15 दीस सवनाक जॉइन जाल्यार मधून आमगे तेय आसात डॉक्टर आर्बारीस तेय आज मुख्य अतिथी म्हणून हांगा आसात म्हणजे कावन्सिलर भारत दादा आनीक श्वेता आनीक आमचे बाब रमेश अनिल भाई मोगे भाई सगळे वरिष्ठ लॅब सगळ्यांना बोलकर वतात सगळे आसात सगळे डायनामीक यंग आमचे रिपोर्टरय आसात. एकच अनिल बाबान आतां भाई अशेंच म्हणलें आतां म्हणलें की हो रूम आमकां तुमकां दिला आमचो प्रयत्न आसा. अनिल बाब म्हजे सदांच गुण जाता म्हणजे सोसायटीचे चॅरमॅनूय ते आनी चॅरमॅनशीप काळांनी म्हज्या माथ्यार दवरलें कळ्ळें. म्हाका भुरगेपणांतल्यान काम करपाची उमेद आहा. वेस्टेज इंट्रस्ट म्हणटा हांवें केन्ना म्हज्या आयुश्यांत जपलो ना. करपाक जाल्यार खुबशें कितें करपाक जाय पूण आवय बापायची शिकवणूच तशी आशिल्ली की वेस्टेज म्हाका बापूय सदांच म्हणटालो म्हजे भावूय हांव इन्स्पेक्टर म्हणून काम करतालो. बापूय म्हाका सदांच सांगता पळय कोणाले 4 जाणे घेवन एक घरांत तूं फिलीस जावची ना. तूं पॉझिटीव वर्ड उलयतालो फिलीस जावची ना. बापायन म्हाका ते फर्स्ट टर्म पार्टी निवडून आयलो आनी बापायन कितें आवय बापा पांय पडपाक बापायन म्हाका जमलें निवडून येयला मरे बरें काम कर कोणाले 4 जाणे घरांत घेवन तुय फिलीस जावची ना. ही आवय बापायची आमकां शिकवण आशिल्ली आनी त्या शिकवणींतल्यान आज बाल गंगाधर टिळकाचे हें पळयलें जाल्यार म्हणजे ते पयलींचे सगळें आठवण येता. हांगा काही बरेचशे सिनियर पत्रकार आसात हांव प्रभुगांवकर बाब बुडकर बाब धरले हांचे हांव तुमकां वायट म्हणून तांकां बरें अशें म्हणटा अशें न्हय पूण तांची लोकां कडेन उलोवपाची वागणूक तांची लोकां कडेन पत्रकारितेन खुबशें कितें एक खंयचो आर्टिस्ट आसलो अशें म्हटलें वता की प्रत्येक खंयच्या केदो व्हडल्या आर्टिस्टाक एक वायट गूण आसता. के.एल. सेहगल हिंदुस्थानाचो नामनेर ख्यात गायक आशिल्लो तातूंतलो गायक जे जगान जावूंच गेलो पूण ताका एक वायट संवय आशिल्ली ड्रिंक घेवप अशें म्हणजे प्रत्येक म्हणटा प्रत्येक बरे कलाकाराक एक वायट गूण कितें तेज्या आंगान आसता. तशेंच काही पत्रकार तांचे हावभाव पळयत जाल्यार पत्रकारिता तांच्या चेहऱ्याचेरच दिश्टी पडटा. आनीक आतांचें जनरेशन म्हणल्यार खुबशे फर्स्ट एक्टीव जाल्ले कडेन आसा आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान बाल गंगाधर टिळकाचे सगळे पुण्यतिथी आमी आज जमल्यात. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांक हातांतल्यान देव करूं म्हाकाय आज
चीफ गेस्ट म्हणून आपल्या पत्रकारांच्या फार देव म्हणटा कारण एक विनंती हांवें क्लॅरिमीक आनी प्रसाद बाबा केले कडेन आहा कारण म्युनिसिपालिटी आमी रिन्युवेशनाक घेतले कडेन टोटल देड ते 2 म्हयन्या मुखार रिन्युवेशनाचें काम स्टार्ट जाता हांव वॉल फुटिंगाचें काम सुरू करता आमी बंद करचें ना फेज वायज करतले तातूंतल्यान हांव पत्रकार आतां तुमचो रूम हांवें क्लॅरिमी कडेन डिस्कस केला की तुमकां सकयल दवरचो तुमचे इंटरनल कितें फॅसिलिटीज आसा त्यो म्हाका सांगच्यो हांव त्यो सगळ्यो इंटरनल फॅसिलिटी तुमची घालता कारण काल म्हाका प्रसाद म्हणटालो की तरी आमची AC बी जाय म्हणून हांगा सतत जाय जाल्यार घालपा जाता पूण सकयलेय बी तुमी कशें जाय म्हणजे हांवें कितें केलां टॅक्स आनी हे सेक्शन सगळो सकयल म्हणजे पब्लीक ओरिएंटेड जितल्यो सेक्शन्स आसा ती सकयल वतली टॅक्निकल सेक्शनाचो चडसो येना म्हणजे टॅक्निकल सेक्शन वयर येतलें आनीक ह्या सायडीक टॉयलेट त्या सायडीक टॉयलेट्स फूल सेंट्रलायज AC सकयल जो एंट्री पॉयंट आसा थंय वयर चडटा आसतना थंयच्यान आमी लिफ्ट प्रोविजन केले कडेन आसा अशी काही गोष्टी आमी तुमचें सहकार्य आमकां पत्रकारांचें सहकार्य लागतलें आनी रेन्युवेशन करतना काही अडी अडचणी येवंकूय शकता कारण भायल्यान सगळी म्युनिसिपालिटी कशें आसा ओल्ड स्ट्रक्चर म्हणजे आंतीक स्ट्रक्चर आशिल्ल्यान आतां विंडो आसता काय विंडो सज्जा आसता आमकां सद्या उदक सगळें भितर मारता हांवें पयर इल्लो प्रयत्न केला की 9 तारखेक येता ते शेनवाराक आमी सत्यनारायणाची महापुजा दवरल्या हांगा सगळ्यांक हांव पत्रकारांक रिक्वेस्ट करता तुमी सगळे न चुकता वीथ फॅमिली त्या सत्यनारायणाची पुजेक येतली राज्याचे मुख्यमंत्री अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर राज्याचे सभापती यांनी सगळ्यांक इन्व्हिटेशन दिले कडेन आसा सगळ्यांनी उतर दिलां आनी पुजेक पावता अशें तुमकां सगळ्यांक म्हाका आपयल्या बद्दल परत एकदां बाल गंगाधर तिलक जी तुमी वर्सानूच पुणेजी मनयतात तुमकांय हांव मडगांवचे ग्रामदेवसी दामबाबा कडेन बरें मागता की प्रत्येक पत्रकारान बरें आपलें कार्य करचें आनी तुमचें नांव लोकीक करचें देव बरें सगळ्यांक देव ती पान खाताली आनी सुपाट आमची विलेजाची बारीक पिडी ओडटाय सो एटलिस्ट शिकेल की आमी ट्रिटमेंट कोण ना कितें जाता हे रिस्क स्टोर जाता हे फूड फायबराची भाज्यांची रिस्क कॅन्सर स्टेज आनी अल्टिमेटली झाडांची कॅन्सर जाता सॉर्टींग सो इम्पॉर्टंट झाडांचे कॅन्सर कित्याक जाता यू ऑल मस्ट नो कित्याक तुमी जर्नलिस्ट तुमचो टायम आहा ऑफिसान रिपोर्ट करपाक यू मस्ट नो कित्याक जाता एंड हाव टू प्रिवेंट इट नेक्स्ट आमकां 9 o'clock आमच्या ऑफिसान पावपाक जाय 8:55 आमकां गरम च्या आहा आमी बेगीन दिताय कित्याक 9 o'clock पावपाक जाय ऑफिसान नाजाल्यार सर बोवाड करतलो टायमा पावना जाल्यार ड्रिंकींग एक्स्ट्रीमली हॉट कॉफी टी कॉजेस कॅन्सर कशें कळटा इरान इज अ कोल्ड कंट्री सामकी थंडी कंट्री सो कीप देमसेल्फ हॉट दे ड्रिंक हॉट कॉफी टी आनी भरपूर कॅन्सर कित्याक सामकी बर्निंग हॉट चाय कॉफी घेयल्यार ताक नासता परत परत ताक नासल्यार ते ग्लुकोजा चेंज जाता आनी एक दीस कॅन्सर जाता सो इम्पॉर्टंट केन्ना चाय कॉफी पिता इट शूड बी ल्यूकवार्म सामकें हॉट स्कॉल्डिंग टी कॉफी केन्नाच पिवपाचें न्हू तूं ऑफिसान टायम ना जाल्यार चाय चड ऑफिसान तशें वच अदरवायज वन डे यू कम फास्ट टू द डॉक्टर विथ प्रॉब्लम सेकंड इज वेरी बॅड पान पाराक सुपारी आमी खावपाची पण मोठी आहे तेन्ना एक्स्ट्रा चान्स आहा फॉर 3 कॅन्सर ब्रेस्ट कॅन्सर ताळेचें कॅन्सर कोलोन कॅन्सर पॅनक्रियाटीक कॅन्सर दिस इज वेरी बॅड स्मोकिंग associated with many types of आणि काही दाखयना इसोफेजायटीस आसल्यारू ते ट्रिटमेंट करपाक पडटा ते इसोफेजायटीस ट्रिटमेंट रिस्क ट्रिटमेंट करिना जाल्यार एक दीस कॅन्सर जावपाचें चान्स आसता